Hi everyone! It's me, Jessica. So ngayon nga, ito try natin tong halo-halo na mix na siya, bay. Dala to ng tita ko nung May 25, 2025. So ngayon, June 1 na, and yun lang namin try. So, yun na, bay. Ito mo sa. Try kasi. Ito dito. So, ito try na naman, guys. Ito siya, oh. Ayan siya, guys, oh. Hindi kita yung ano. Hindi kita yung mga halo na. So guys, ano yun? Nata ata to. Hindi, jelly. Gelatin ka ang nata ini. Merong langka. Yung may langka guys, and may beans. saging. Tapos, itong, hindi nyo makita. Sorry. Yung lagay namin guys na condensed, condensed creamer. Ito yung marami. Nata. Nata, di Yung ba? nata. Kasi lang. Nakasaging. Yan guys, sarap. That's it. Mas nakalasahan ano? Ang langka. Mas lasang-lasa guys yung langka. Ang baba mo. Papakita kasi kagising na niya kanina nila. Harap. Condensed. Parang lasang bilo-bilo siya guys. Anto? Sa baba. Sa baba. Bilo siya guys. Masarap. Try natin lagyan ng, sa akin, lagyan natin ng donut. Donut be. Lang kita Donut namin. duo. Duo kasi may chocolate and strawberry. Harap siya guys. Konti na nga lang eh. Rate ko dito guys. Ayun, 9 out of 10. Ano? Kasi lang? Di daw guys masarap. Yeah. Hindi namin guys uubusan. Ano sabi? Ano sabi? So yun na guys. Nakaayos ako guys kasi nag-picture ako. Wala lang. So, lagyan na, gusto ko mag-add ng condensed sa akin. Hey, Ano? beans. Hindi masarap. Drizzle dito. Ilagay ko lang. Babad ko sa yelo. Ano siya guys? Oh. Nakadat yan. Harap. Ito guys yung gamit namin. Parang siyang yema. Di na, not sponsored pero condenser. Condensed creamer. Baka naman. Joke lang. Harap. Harap ng gatas guys. Ah. Butang mo agad ini sa ano, kahit mapanusin eh. Harap. Harap. Parang yema to guys. Oh. Lagyan ulit natin. Parang yema oh. Ay! Lobat guys yung tripod ko. Kaya medyo pangit yung view. Nasa mo. Sarap guys. Yung nakapag malamig. Matuda kita ka ng mama. Ba di matuda di yelo. Titira namin guys yung mama namin at yung mga kapatid namin. Nag-out. Yokso. Comment nyo guys kung gusto nyo mag-vlog kami nung Speaking Bicol for a day. Akay! Akay! Ikaw lang. Ako lang pala guys.
Kami ng mga kapatid ko yung bunso. Tapos meron na siyang saging. Saging. Yan o. Damo pa siyang ginatang mo na ano. Sarap. Delicious. Every time I see you, Kutsara mo mayo. buksan natin yung, shell and pan. Huh? Ayun nga, meron bukod. And yun lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. That's all. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. And follow my YouTube and Facebook page. So that's all. Bye-bye. Mwah. See you all in my next vlog.